हेलो एवरीवन के आशा करा भालो आछे मैं तो भालो आछि नतुन के मोर आरो एटा ब्लगर सबके स्वागतम। तो आज तो आमार घरत पूजा आछे आरो मोर किस्मत बेया कि मोक एतिया दुकान যাব লাগে एको एको कथा नै पिছত दुकाনৰ পৰা আহি কেনে पूरा ভিডিওটো দেখুৱাম। এতিয়া মই দোকানত যাওঁ দোকানৰ পৰা আহি এতিয়া ঘৰত যাম পূজা হৈ আছে এতিয়া বহুত লেট হৈ গৈছে আহতে বলো। তো মই আহি কেনে চাওঁ যে মাক আনিছে ঘৰত। तथापि बाहिरत जाते विराट लाज लगी कि कम अपना लोग भोग लगे विराट। तो आमार कुड़ी इते आहि गई अपना चाहक ये आमार कुड़ी है हे पब्लिक निजर घर पूजा तथापि बाहिरत ओलाते लाज लगे क्या साजिशो ना সেইকাৰণে। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ৰিচুৱেল এটা আছে মানে আমাৰ মাক বৰণ কৰি ল'ব লাগে। किटी पाई यार काली मुखर भात आछे माने अन्नप्राशन आछे यार काली। तो पाब्लिक मैं भितरत आछिलु ओसरेदी बहुत मानु आछे कारण मैं खिड़कीरे आइसु जपियाई केने आरो फाइनली इमान टाइम पिছত आहि गल आमार पापा इहतक माने फोन करि केने आमार अवस्था खे तार पिছত पूजा स्टार्ट হৈ গল আৰু ইফালে ভন্টি আৰু মামি এটা আছে হেতে মানে तो आमी एतिया नईर पारत जाय आसु आमार पानी भराब लागे आरो किछुमान रिचुअल आछे हेइबिलाक सम्पन्न करिब लागे नईर। पाब्लिक बाहिरत पूजा হৈ আছে আপোনালোকে অলপ চলপ ভিডিও চালে। তো আমাৰ আধা পূজা শেষ হৈছে এতিয়া হিয়াতে পুষ্পাঞ্জলি দিব। तो पाब्लिक पूजा तो चाले और मैं अलप अलपके शर्ट लब पाइसु और पा ना बेसिके शर्ट लब कारण विराट गाटो अलप बेयाओ लागिसिल और मैं घरते आसिलु एने शुई आसिलु टोपनी जानाई और एतिया अलप रातिपुवा होइसे मैं अलप रास्तार परा फुरि आहु जाय केने और किमान टाइम रखि थाकिम घरत সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰাস্তাৰ পৰা ফুৰি আহোঁ যাই কেনে। তো ইয়ালৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই।